karong buntag sa News Patrol. Exclusive, maribuhok sa Bohol, nasulod na sa news team. Pinakadaghang namatay sa linog, natala sa lugar. Mga residente sa Carmen, Bohol, nagpabilin gihapon sa evacuation center. Mga lumad gikan sa Davao del Norte, nagrally at ubangan sa buhatan sa NCIP. Ug mga lumad sa Pakibato, gipahalipayan nato sa IP Sunday Celebration. Adlawng Huwebes, Oktubre 17, 2013, niyang mga detalye sa atong balita. Nasulod na sa news team ang usa ka lugar sa Bohol nga labing naapektuhan sa linog kagahapon. 16 ka tawo ang nangamatay nga mo'y pinakakusog nga linog nga ilang nasinati. Exclusive si Elric Ayop sa report. Gikan sa lungsod sa Carmen, gidayo sa news team ang silingang lugar, galabing napiktuhan sa linog sakay sa Sky Patrol. Makita ang itsura sa pipila ka mga bungtod sa sikat nga Chocolate Hills, nga midahili ang laing bungtod, midahili sab, makita sab ang mga dagkong tipak sa bato, nga nakaharang sa dalan, nagpabilin nga dili pa masulod ang lungsod sa Luon, diin daghang balay ang naguba, apil na ang karang simbahan sa Virgin of Light Church. Mitong pang Sky Patrol sa lungsod sa Maribuhok nga isolated sab. Gisugat ang news team sa mga residenteng gipanggutom o gipanguhaw. Wala kapog ni man ang Gloria nga muhilak. Nami tubig dito sa nga na mo pa yung mga data bangan po na mo diha daghan mamisang tanan dili jud maigo. Nakuha na lamig tubig dito pero dili man mainom. Labi na nga walay supply sa pagkaon sa lungsod. Tungod kay gubang tulay padulong sa Tagbilaran City, gawa sa mga produkto, ginatabok sa dinhi ang mga samaran. Sama na ning babae nga dalon sa ospital sa Tagbilaran. Human matumbahan og paderang lawas. Sa kalsada bugtong motorsiklo lang ang makalusot. Tungod kay halos kada metro, na mga dagkong liki sa kalsada. Dahil sa dagkong liki sa yuta og halos tanang balay nangaguba. Apil sabang makaisay-sayang simbahan sa Santa Cruz. Gagitugod pa na itong 1767. Tipak na lang sa bato ang nagpabilin. Ang Punta Cruz Tower, kausa sa mga tourist destination, nagubasab. Lahat, ubos lahat. Wala nang ngayon. Ground zero talaga, lahat. Kasi mayroon din kaming isa doon sa yung famous Punta Cruz Watchtower. It's a trapezoid in form and Baroque in style. Raised to the ground also. Sa record sa MDRRMC, 16 ang namatay sa linog, kadayang gilubong, kaya walay mag-inbal sa masamang patayang lawas. Kapinupat kalibog ka pamilya na sab ang apektado sa maong linog. Tulo ang samaran human ang linog sa lungsod sa Carmen sa Bohol. Pipila ka mga residente ang namakwit sa grandstand. Exclusive si Francis Magbanwa sa report. Sakay sa Sky Patrol, gilibot sa news team ang sentro sa Carmen, Bohol nga epicenter sa magnitude 7.2 nga linog. Makita ang danyo sa simbahan sa St. Anthony de Abot na hugno sab ang pipila ka mga Chocolate Hills tungod sa kusog nga linog. Nasulod sa news team ang Carmen ug dinhi sa grandstand gibakwit ang kapinusa ka 14 ka pamilya, nagtukod og mga tulda ang mga residente. Pipila sa mga nibakwit mga pasyente gikan sa ospital sa Carmen nga labing nadaot. Kadaghanan dili na nagpuyo human maguba ang ilang mga balay. Ang uban nagdumili paguli tungod sa kahadlok sa mga aftershocks. Murag kusog jud kayo, murag feeling na mo intensity 10. Mamatay, murag feeling na mamatay na jud siguro ni. Tulo na ang na-report nga samaran sa Carmen. Di mapugna ni Marites ang paghilak tungod sa iyang anak nga nasamdan human maligiran og dagkong bato samtang naligo sila sa sapa dihang milinog. Grabe jud to sir, wala jud sukad kong nataw maura jud to akong na tagamtaman nga perti jung kusuga tong kanang linuga. Sa lungsod sa Garcia Hernandez, nangaliki isabang ilang mga simbahan ug naguba ang municipal gymnasium. Hangtod karon, wala pagihapoy kuryente sa tibuok probinsya sa Bohol. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Subling gibahana sa Davao City kagabi dungan sa kusog nga pag-ulan. Busa, daghang pasahero ang na-stranded. Si Vina Araneta sa report.
Human sa kusog nga pagulan sa Davao City kagabi, gibahan na sabang mga nagunang dalan sa syudad. Sa Sandawa, daghan ang mga na-stranded nga mga pasahero sa dalan kay dili makatabok sa kataas sa tubig. Ing-ani sabang sitwasyon sa Ecoland. Kining gasolinahan, dili na masudlan tungod sa kataas sa tubig. Busa, puno ta na ng mga jeepog mga pasahero. Pero ang uban, gihulat na lang nga mahubas ang tubig baha. Kasang ulan. Nya ang tubig, Ba, sir. nagpundo, taas kayo. Pila nakakoras dire? Mga wanaon na. Mason gamay kung napoy masakyan na mulaos dito, masakay na lang po. Ang pagulan, hatod sa Intertropical Convergence Zone. Vina Aranata, ABS-CBN News. Subling nagpahigay ng checkpoint sa kalsada ug pagpanakop sa mga sakyanan ng LTO, LTFRB, TMC ug traffic group sa Davao City. Sa Quimpo Boulevard nanukan ang grupo kay kini ang agianan sa biyaheng turil nga gituuhang daghang uso-uso nga jeep. Gi-check sa LTFRB ang franchise sa mga sakyanan. Nalangan ng mga pasahero apan nasabtan nila kini. Ang pagpanakop gihimo human sa mando ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga dakpon og arestohon ang mga uso-uso drivers. Himon sab ang pagpanakop sa biyaheng Bunawan. Magpadayon until sa time nga ang atong mga mahulong na ni siya nga masipti na gid ang atong mga kalsada. 200 ka mga kabatan-unan sa tibuok Davao City ang nagtapo karon sa Camp Alano Turil District, Davao City alang sa tulo ka adlaw nga Task Force Youth Leadership Summit gikan sa Amazing Race activity, lecture sa child-related laws sama sa violence against women and children, film viewing ug seminar workshop sa nagkalain-laing topic sa security ug environment. Apil sa mga muhatag og lecture sa mga kabatan-unan ang mga sakop sa Task Force Davao, CSSDO, mga civil society group ug government agencies. Tumong sa summit nga matun-an sa mga kabataan ang panagiusa ug magiyahan sila sa tama nga direksyon. Ang intention natin is actually to provide them venue para mamit ang isa't isa, magkaroon ng forum for discussion. At ang sa pagbalik sa News Patrol. Mga residente sa Sitio Bungmal, Barangay Kimlawis, Kiblawan, Davao del Sur, nakalibre og tambal. Ug mga lumad sa Pakibato, gipahalipayan na sa IP Sunday Celebration. Alam mo ang tunay na alaga when you feel it. Parang alagang PH Care. Feel mo ang freshness. It has active cool with a cooling sensation na ramdamagan. Ramdam ang limbs at tungo. Yan ang tunay na alaga. Myra Capsule used with Myra Moisturizer. Yan ang Myra Holistic Skincare. Myra Capsule goes deep within to remove damaged cells, while Myra Moisturizer nourishes skin. Kaya mas tatagal ang ganda ng skin ko. Try Myra Holistic Skincare.